देखो आमर ये हूँ रुषिया कौन कर बर्तमान देखु ये कौन गोटे धोउं या टक शाग देखु आमर ये हूँ रोषेयार मिस्त्री एत सुंदर रोषे करेंगे देखु भल भाव फास्ट क्लास रोषिया आमर आमर बुधिया मिस्त्री यही पानी बर्तमान ढालिले केते पानी लागिव नो 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 तापर कौन करा दियो नो 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 आ संगरा कौन पड़ियो तापर कौन पड़ियो मसला फसला देकी तरकारी रांधा हबो आउ कौन तरकारी हो आजी पाई एति और दीपर कौन तरकारी हो दीपर देखा चिकन फिकन टे हबो माछटे हबो हमर बसी पड़िला एबे रुषिया मोबाइल टी को काढी चंदी कौन देखुचंदी मोबाइल देखी गीत वर्तमान शुणवे काली आनी नुआ इयरकड ब्लूटूथ वर्तमान किस गुड़ा टक शाग वर्तमान सीधा चलती देखु काली ब्लूटूथ आनी बहुत बढ़िया बाजना 800 टका पड़ी ब्लूटूथ टी देखो मन बहुत खुशी अच्छी यही बेकर पकेले एबे माने गीत सहित रोषे चलियो खुल भी छाड़ू ना आमर एवं किसी शुणी पार ना ब्लूटूथ खोल पुरेबार व्यस्त अच्छे आम कम एमती सब घर द्वार किसी ना देखो ये आम फैन वर्षा शीत दिन भी लगे माने गरम लगे देखो आमर ए देखु देखु बहुत खुशी अच्छा देखु भल भाव रोषे यही खुशी मारे सीझीगला हूँ खटा पत्र खटा खटा गला आ के समय मसला फसला सब पड़िबो एबे रसुण छड़ाऊँच चलतु जीवा मेसीन पटे देखा देखो आम मेसीन चलती आम लास्ट हो रड टणा
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଭି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାରେ ଇଏ ଅନାନ୍ତୁ ଓ ସାରେ ସାରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ପୁରା ନାଲିଆ କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ତମ ମୁହଁଟା ସାରେ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହୁରି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? No, no, no. ରୋଷେଇ ସରିଲା ନା ନାହିଁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଭଜା ହବ ଭଜାଟେ ହବ ହଁ ଭଲସେ ରାନ୍ଧିଛ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଟକ ଶାଗ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବଢିଆ ସ୍ନାକ୍ସ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବରବରିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ହବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖାତା କଲମରେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଳୁ ଭଜା ହବ ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଭଜା ହବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଜଲ୍ଦି ବନାଅ ଆମେ ଖାଇବା ତାପରେ ରଡ଼ ଟଣା ଯିବ ଆଉ